Okay guys, good morning, 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 good morning. Mayong buntag, 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 mayong buntag. Okay, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mata ba ang tanan? Nakamata na ba? Okay. Okay, magbigay po tayo ng angle guide to trace, no? Okay, yun. Huwag niyo kalimutan po ang pag-like, mag-share, at saka mag-comment. Mayong buntag kaninyong tanan diri sa akong channel to talk to Sir Rizal, and good morning, maayong buntag kaninyong tanan. Happy Tuesday po sa lahat. Martes, no? Martes. Karong Martes ay magbibigay tayo ng 3D Lotus Sweater's Angle Guide is the best. Alam ba ninyo guys, ang ating Angle Guide Sweater's ay napakasolid po talaga yan. Kaya huwag kalimutan po, i-check ninyo, mag-like, paki-react po, pindutan ninyo. And paki-share ninyo, paki-share. And huwag kalimutan po mag-comment para makita ni Sir Tizar nga ga-comment modere sa iyang ano dire. Paki-comment lang po kayo diyan. And ano pa ba ang inihintay natin, Swerte Sir? Magbibigay tayo ng malupitan nga angle guide sweet race, no? Kaya naka-share na ba? Kaya magsugod na ta. Mag-comment na po, ha? Mag-comment na po. Okay, guide and tips only. Yan po yung ating guide nga pinakamalakasan. Ini man po ito madami guys, no? 4 raman ni siya ka, usay tulo, usay duha gani ra nakabuok ning akong angle guide. Basta makuha gani sa atong guide, usay duha or tulo o 4 ra gid tama ng atong number sa atong angle guide. Pero pili lang ninyo isa ka numbers kay isa ra man ang bulusot, di ba? And then balik, ito po ang ating pangmalakasan nga numbers 02 last 2. Okay, paki-share, paki-comment po 02. How we're wrong. Yan po, 02 last 2 sa April 8, 2025. Yan po, comment lang po kayo kung gusto niyo po moabay. 02 last 2. And then next na to guys. Unsa may atong banatan Swerte Sir, di ba? Unsa man ang atong banatan nga pinakanindot gyud nga banatan. Maron tayong 4. Okay, ready na po yung ating ballpen at papel po. And mayroon tayong number 6. Okay, number 6, 46 last to. Yan, 46 last to. Okay, how we wrong? Natay special gift na VIP sa community members. Natay VIP guys, no? Nako i-post dia sa VIP. Lantawan ninyo sa ating YouTube, sa community members, no? Okay, 46 last to, no? Tiwasan ninyo ang akong video kay natay banatan karon, no? 4 26, no? 426, meron tayong 426. Take note, target and rumble. All draw karon. Martes, no? Martes. Yan, Tuesday. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. 4 to 6 na po ang ating nakuha sa ating angle guide. I-ready na po yan, 4 to 6. Next na to ay mayroon naman po tayong ayoy 420. Napakalupit na po yan guys.
Lupit na lupit talaga ang sweetress karon, no? Murag dali ra kayo ta mo daog karon sa sweetress 420. No murag kuha gid ni permi ni sweetressar ni. Murag wa na gid ni kuan si piat siguro ni. No 6 2 and 0. 6 2 and 0. Pinakalas na to nga numbers. Pinakalas na to nga numbers ay mayroon tayong 460. Okay, tiwasan ninyo kay natay banatan ha. 640 or 640 6 4 and 0 640. Unsa ba atong banatan sweetheart kanang ipanghambog nimo nga isa ka numbers ba? Okay, pili ra tag isa ka numbers. Ako mo pili ra magid ko sa akong angle guide sweetheart no. Mao ra man gini akong banatan. Kung gusto niyo po sumabay, di sabay lang ninyo, di ba? It's very simple, very easy. And alam niyo guys, ito po, mao ra man gini atong pabanatan, di ba? 4 wait, baka po maging 0 to 4, di ba? Ano ni siguro. Baka po maging 0, 2, and number 4. Mauna ang akong pabanatan. Kung gusto ninyo sumabay, ita-target at saka irambol na to. No? Bagdo kanan. Unsa karon? Twist di, maritis gitron, guys. No? Yun, to top to swerte sar. And good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Diri lang yun kukutob sa akong video. Good luck in advance. Congratulations po. Karong Martes, no? Good luck po sa lahat. Good morning.